Thank you for the time given to group 3. Now we will present the result of our discussion on the topic research instrument, validity and reliability part. Okay, introduce myself. My name is Marida Leimani. Now I will start the presentations by explaining what is research instrument in general and according to the experts. Okay, research instruments are tools used to carry out research activities, especially and measure and the data collection. Okay, according to one expert, Nameli Sugiono, is understanding in who relevant that research instrument is a tools to measure natural and social phenomena that are observed student. Oke, apa itu instrumen penelitian secara umum? Instrumen penelitian secara umum adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukur dan pengumpulan data. Instrumen penelitian menurut para ahli yang bernama Sugiono terkait bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati atau dipelajari. Okay, next text. Okay, my name is Maria Febriana Liu. I explain about types of research instrument. Okay, the first one, questionnaire. Questionnaire is an instrument that contains a list of questions. Oke, yang dimaksud dengan kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Oke, the second, interview. Interviews are one of the research instruments that are often used for qualitative research. Jadi, wawancara merupakan salah satu instrumen penelitian yang sering digunakan untuk penelitian kuantitatif. Okay, next, observation. Observation is an activity to observe individual behavior or situation. Okay. Observasi adalah kegiatan mengamati perilaku atau situasi individu. Okay. Next, record tool. The instrument is usually used as a complement to existing forms of research in the field. Oke, jadi record tool, instrumen ini biasa digunakan sebagai pelengkap bentuk penelitian yang ada di lapangan. The letter notebook. The function of using this book is to get research results that are based on expectations. Jadi buku catatan, fungsi penggunaan buku ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai harapan. Next example will be explained by my friend. Okay, next. My name is Nilda Yanurianahak.
Now I will explain about examples of research instrument. The first examples, research objective. Second, nature of data. Third, statistical significance. Four, sample size. And the last, timing. The following are common examples of research instruments. The first, questionnaires. Second, observation. Third, interview. 4, focus group discussion. 5, experiment. And the last, surveys. Thank you. Hi, I'm Victoria Nabokai, and now I want to explain about reliability in research. So, reliability in research is the measure of the stability or accuracy of the methods and results of an analysis. It means obtaining identical results after repeating the same procedure several times. A useful way to think of reliability is in its association with consistency. If that comes of the research from one source produce equivalent information in other sources. User trust in the information increase. When considering the concept of reliability, it's equally important to consider the context of the reliability check. Thank you. Okay, mom and friends, I'm Devita Manok. Previously, we need to know that validity assess how accurate the measuring instrument, and reliability assess how consistent the measuring instrument. And now I will explain about validity and reliability part. Validity is assessing how accurate the research methods is in the process of measuring what it wants to measure. Penelitian yang memiliki validitas tinggi artinya adalah penelitian yang hasilnya sesuai sifat, karakteristik, dan variasi nyata. Oke? Quantitative and qualitative research methods are methods of studying real phenomena, meaning that data validity refers to how much that phenomenon is to be measured or how much unrelated information is involved in the research results. Meanwhile, reliability assesses the consistency of the measuring method is if similar results can be obtained consistently using similar methods under the same circumstances. The measurement is said to be reliable. Artinya reliabilitas adalah kemampuan mengulang hasil tes untuk menghasilkan hasil serupa. Dalam hal ini ada yang namanya koefisien reliabilitas, yaitu ukuran seberapa baik tes tersebut mengukur pencapaian. Ada banyak metode untuk melakukan uji reliabilitas seperti Cron-Benz alpha, korelasi Pearson, formula Spearman-Brown, dan Cohen's alpha. Oke. Selanjutnya berbicara tentang hubungan antara validitas dan reliabilitas. Nah, validitas dan reliabilitas ini bisa dijabarkan sebagai berikut. Pengukur yang andal tidak selalu valid. Artinya hasil yang didapat dari pengukuran mungkin bisa direproduksi kembali, tetapi hasilnya belum tentu benar. Nah, kemudian pengukuran yang valid biasanya bisa diandalkan. Artinya jika ada uji yang
punya hasil akurat, uji tersebut harus bisa direproduksi ulang. Dalam kata lain, saat suatu ukuran memiliki reliabilitas tes ulang yang baik dan konsisten, peneliti harus bisa lebih yakin bahwa nilai tersebut mewakili apa yang seharusnya. Akan tetapi lebih dari itu, suatu ukuran bisa sangat andal tetapi sama sekali tidak memiliki validitas. Oke. Selanjutnya contoh dari validitas dan reliabilitas. Nah, dalam hal ini adalah ada orang yang mengukur kemampuan atau kepintaran orang lain menggunakan jari telunjuk, panjangnya jari telunjuk. Nah, di sini dia mengukur dan membandingkan jari telunjuknya dengan orang lain. Nah, memang alat ukur ini memiliki reliabilitas yang sangat baik, tetapi tidak menunjukkan validitas apapun, karena panjang telunjuk seseorang itu tidak berkaitan dengan kepintaran orang tersebut. Nah, di sini kita mau lihat bahwa perbedaan antara validitas dan reliabilitas itu ternyata validitas mengukur sejauh mana hasil bisa mengukur dengan benar apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulangi jika menggunakan kondisi yang sama. Terima kasih. Hello, my name is Nurlin Faut. Now I will explain about how to analysis research instrument. And now I explain about analysis of research variables and determine the types of instrument. So, in a research variables are characteristics that can take on different values such as height, age, temperature, or test score. Jadi, saat setiap kita turun penelitian, kita harus benar-benar meneliti akan apa yang kita teliti, sehingga penelitian kita itu bisa berjalan dengan baik. So, contohnya seperti saat kita turun penelitian, kita mengajar anak-anak tentang grammar mereka di sekolah, di SMA. Apakah di SMA kelas 1, di kelas 1A sampai kelas 1C, apakah mereka itu benar-benar menguasai grammar atau tidak. Kalau kita mengetes grammar mereka, kita akan memberikan mereka soal seperti pilihan ganda untuk mengetahui kemampuan grammar mereka. Jadi di situ kita bisa tahu kemampuan mana anak-anak yang bisa di grammar, speaking, ataupun sebagainya. Okay, and the next, determine the type of instrument. Musical instruments have been created in many steps and sizes to make distinct sound. When a single instrument is played by itself, it is called a solo instrument. Can also be played together to create yet more sound and harmonies. There are five main instruments: families, strings, woodwind, brass, keyboard, and percussions. Jadi di determine the type of instrument ini, itu contohnya seperti saat kita mengikuti kegiatan paduan suara. Saat kita turun meneliti kan ada banyak kegiatan paduan suara seperti vokal group, solo, itu banyak sekali. Jadi kita akan melihat bagaimana solo itu mereka pakai keyboard, gitar, atau tamboring saja juga bisa. Banyak sekali, jadi setiap kali kita turun meneliti, kita akan benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.